Mais d'accord, ça dépend ce que je vais faire. Ça va. médecine de famille, médecine de famille, médecine de famille. ميساج جينيراليست. دونك حالة وحدك ربي باش تدخل في الكلام، ربي يسهل. ميساج كلام مرحبا بك وين مدام؟ مرحبا Ça va? Ok. Madame, ça marche. Civil في الباز aérienne, c'est bien. L'homéopathique. Ok, d'accord. Donc, احنا باش نحكيو على الهوميوباتيك دونك كوميونيتير هكا فهمت. دونك في الاخر بكل دونك باش نخرجوا avec un algorithme مع بعض. Qu'est-ce qu'il faut faire وكل. علاش حسب رايكم شنو هما المشاكل في الهوميوباتيك؟ مثلا ما نعرفش انت تراك في كارثه هكا ولا دونك تقلقك الهوميوباتيك ça dépend de quoi? Ça dépend du terrain, c'est bien. مش حاجة أخرى. لا صحي. ريزيستانس مازلنا ما خلطناش. خلينا سافا يا ربي الحمد لله. فهمت؟ اسمها بنوموباتيك كوميونيتير. Donc on va supposer اللي ما في دارو j'ai pour une symptomatologie respiratoire. On suspecte, on va dire le diagnostic est là. Ok. Ça dépend, il est en détresse respiratoire. D'accord. Donc l'état, exactement. S'il est en détresse respiratoire et tout ça. Germocose, peut-être, oui. يعطيك صح. Donc on doit penser à ça. Attends, je vois. On doit penser donc à quel gravité ça y est. Donc la symptomatologie respiratoire. Donc c'est important. C'est qui roule la symptomatologie respiratoire. Là où je vois le retentissement musculaire respiratoire. Donc les trois fonctions comme d'habitude. Respiratoire, circulatoire ou neurologique. Allez, le خاطر المريض اللي يجي pour un problème donc on va dire infectieux. شو le risque في الاخر بكل؟ Exactement. Donc on va dire un sepsis grave. فهمت خلينا نقولوا sepsis grave. تاو فما des nouvelles définitions du sepsis. Donc c'est le sepsis grave. Le sepsis grave, il suffit qu'il y ait une infection probable avec une détresse. On est dans le contexte sepsis grave. Ok. Mais pour un sepsis, au risque de sepsis grave, donc qu'est-ce qui est urgent? C'est le traité, exactement, l'antibiothérapie. ميساج خليه ياخذ تفضل. ربي يسهل الباب فيك. باهي اوكي بدا خلينا نبداو. اش قالكم 44 سنه سون انتيسيدون دونك مش ادميسيون خلينا نقولوا جاتكم للكابيني نقولوا اوني اجي 3 تريتمون donc amoxicilline تقول عندها pneumopathie. On fait le diagnostic d'une pneumopathie probable. C'est fait une amoxicilline, il n'y a pas d'amélioration. Elle est fébrile encore, elles se sont asthéniques, donc légèrement polypnéiques, elles saturent à 93%, 115 de fréquence cardiaque, une tension qui est à 13,7. Ok. Allez, qui c'est je parle. D'accord. Donc probablement donc c'est une pneumopathie basale gauche. d'accord خلينا نرجع. ايش قالكم؟ اسكو اول حاجه دونك احنا في كابيني خلينا نخرجوا من الاستعجال. نقولوا احنا في كابيني دونك اسكو سي غراف ولا لا؟ d'accord donc c'est grave. علاش سي غراف؟ الديساتور. d'accord donc on va dire que ربي نحكيو كيما هكا. Il y a un travail respiratoire qui est augmenté. كيفاش نشوفوا احنا الترافاي ريسبيراتوار augmenté؟ اللي بوليبني البوليبني اش تنجم تكون؟ تنجم تكون اللي سكوندير اكوا الهيبوكسي هكا وتنجم تكون زاده سكوندير اكوا اكزاكتومون لا فيير هكا فهمت؟ باهي بارفي. مي لي بوليبني فهمنا ولا؟ باهي d'accord 93 de saturation pour une jeune de 44 ans.
Donc, ça ne va pas. On va dire que inférieur à 95% chez un sujet sain, inférieur à 95% chez un sujet sain, c'est qu'il y a un problème X. Un sujet sain, hein, quel que soit l'âge. Hein. Quel que soit l'âge, donc on a un problème X. Mais d'accord, donc déjà, on va dire qu'il y a une détresse. Il y a une détresse respiratoire. Les tachycardes, les tachycardes probablement secondaires, ou حاجة أخرى secondaire l'hypoxie, c'est كيف. Ok, le مريض هذه qu'est-ce que vous allez faire? أنا supposé j'ai le cabinet. Pas quand تعدي وجيت السيرفيس، جيت الكابيني. Qu'est-ce que vous allez faire? Examiner أمورها بريق لقينا شاي. Ah? Mais est-ce qu'on va l'hospitaliser en ambulatoire? Non. علاش؟ Saturation. خاطر الديساتور et tout ça. باش شكون يقول تروح en ambulatoire؟ هزيتي واحد. شكون يقول تروح؟ هذه. باهي. اش معناها؟ معناها تو فما une question qui se pose هكا ولا لا؟ exactement. باهي. S'il y a une question qui se pose, c'est qu'on doit avoir des choses objectives. Les choses objectives, معناها لازم يكون عندنا un certain score في البنوموباتي نعرفوا اللي هو السكور هذا اسمه CULB 65 نقولوا كيرب 65 شفتوا كيرب 65 سي كوم كونفيوجن هكا ولا باهي فما هنا حويجه فينا فهمينا فما la fréquence respiratoire واش فما exactement نقول فما لاش فهمنا هذا يقول si on a un patient présentant au moins deux de ces quatre facteurs le risque de mortalité est multiplié par 36. Donc il suffit d'avoir ça. C'est que c'est un patient grave, que c'est un patient qui doit être hospitalisé. On va faire le curve simplifié, le curve simplifié, curve 65 simplifié, je fais le curve, c'est qu'on a changé. L'esprit capture, c'est confusion. E, le fréquence respiratoire, exactement. Le B, blood pressure, la pression artérielle, le systolique. Ou là, elle n'est pas confuse. Donc, mais on va supposer qu'elle n'a pas d'antécédents, tout ça, ça va. Si on va faire le col simplifié, on s'en fout. D'écoute. Est-ce qu'elle est polypnéique plus que 30 cycles par minute? Non. D'écoute. Est-ce qu'il y a des signes d'insuffisance circulatoire aiguë? Ou là, il y a une pression artérielle systolique qui est inférieure à 90 ou là, une diastolique qui est inférieure à 60? Non. Voilà. D'écoute. Ok. Ben, donc là, j'étais à Kifel. 44 ans. Exactement. Ben, تفهم. Donc, المريضة هذه خذت 3 jours d'amoxicilline تنرجعوا donc le risque de mortalité ما عندهاش n'est pas multiplié par 36 هكا ولا يقعد est-ce qu'on va l'hospitaliser ولا لا هكا هذه la question qui va se poser مش ناخذوها ولا مش ناخذوش خاطر كي ترقد وتموت ما ناخذوهاش وتموت برا عاد وجات grave avec de saturation à 93% جمعت لك نعم يبعثوا لك inspection ساعة بربي خلينا نسألكم سؤال باش يعطينا علاش قلنا علاش سورتو هذه الدياستوليك افير 60 علاش سورتو لا دياستوليك est important à chaque fois qu'on est choqué on va passer par deux phases comme à la phase sympatho-excitatrice donc à la phase aiguë d'un choc la phase sympatho-excitatrice je معناها باش ندافعوا على روحنا كيفاش ندافعوا على روحنا on va sécréter quoi nos catécholamines endogènes de telle sorte qu'on va maintenir une bonne pression de perfusion tissulaire. La phase sympatho
اكسيتاتريس عندنا الادرينالين وعندنا لي سيستيم rénin-angiotensin ماشي يخدموا برشا فهمت باهي الغادي qu'est-ce qu'on va maintenir on va maintenir surtout une bonne tension ولا pression artérielle diastolique هي اللي تحكم في البريسيون دو بيرفيوجن تيسيولار تفهمنا ولا دونك ان شيفر احنا ديما ناخذوا السيستوليك وهذا ان غران ميساج ان شيفر دونك الدياستوليك هو اهم حاجه الدياستوليك هي اهم حاجه خاطر كريم يبدا ساعتها مكبوب الدياستوليك سي كو يا ان بروبليم سي كو ما عادش قاعدين ندافعوا على روحنا سي كو اون n'a pas de sécrétion endogène de quoi de catécholamine c'est que on n'a pas de quoi c'est que on n'a pas quoi on n'a pas quoi d'angiotensine de sérotonine de rénine féminin mais donc هذايا شبيك donc طبعا donc لهنايا باش نقول لك علاش في لو كونتكست هذايا سي كراف le contexte infectieux. Le contexte infectieux, donc on a tendance à augmenter nos pressions. Voilà, on a une sécrétion. L'élève physique مريض ما عنده حادثة وعنده 10 et tout ça c'est normal. Lorsqu'on est sollicité, je crois que la phase sympatho-excitatrice, la diastolique, la systolique, je te donne limite. La différentielle, elle va être pincée. C'est important de maintenir une bonne diastolique. علاش خاطر déjà في l'état septique ولا في السepsis on a un problème d'extraction d'oxygène. Et l'organisme يدافع على روحه pour améliorer l'extraction, il doit augmenter sa pression de perfusion tissulaire. كيفاش il va augmenter sa pression de perfusion tissulaire؟ لازم يزيد في الدياستوليك نتاعو هذا. وقت اللي الدياستوليك تبدا اقل من 60 راهي لا بريسيون دو perfusion tissulaire راهي خايبه. فهمت ولا لا؟ دونك هذاك من بعد كان احنا ما نتصرفوش. توا حاجه امبورطونت un grand message لكم l'antibiothérapie est une urgence. Chez un patient qui est sceptique est une urgence. Il faut administrer احنا نحكيو في الجولدن اور donc il faut administrer donc l'antibiothérapie donc en الساعه الاولى ملي شفنا معناها من first medical contact اللي شفنا معناها في premier contact médical l'administration de la première dose d'antibiotique sepsis لازمها تكون ما اكثرش من ساعه ما كاينش لا مختلفه اوكي فهمنا احنا مشينا للاختيار برسمك لحم استغفر الله الشيء اللي جيت دو سكوند اوكي باهي من بعد المريض شو يصير له المريض اذا كان احنا اون با ريتابلي ما تصرفناش اون با ريانيمي لو باسيون باش نتعداو لا فاز سامباتو انيبيتريس اش معناها سامباتو انيبيتريس معناها ما عادش عندنا دي كاتيكولامين اندوجين تاعنا اون انكابابل دو سيكريتي دي كاتيكولامين ولا دو سانتيتيزي les catécholamines endogènes, on est incapable d'avoir de la sérotonine. Une sérotonine, de la mais on est tous déprimés avec les là. Sérotonine. Donc, les هنا شو مش يصير حسب رايكم؟ جاستوليك شو تعمل؟ مش تصيح ديكول واضح ولا لا؟ مي لا سيستوليك شو تقعد طالعه شويه؟ مش تقعد. دونك لا ديفيرونسيال بيناتهم شو تعمل؟ اوكي؟ فهمت؟ دونك انتوما كي يجيكم تو كيما مريضتنا هذيا فهمت؟ مريضتنا هذه سافا هكا تشد روحها وبروبابلمون elle est à la phase sympatho-excitatrice. Du coup, ça explique c'est de la tachycardie. C'est qu'elle est bombardée par ses propres catécholamines. Ok, c'est bon. Ah, ben, écoute. Donc, tu as aussi une حاجة. Tu as باش ترقد ولا لا؟ المريضة هذه est-ce que c'est amélioré؟ 3 ايام ديكول تحطت سوز اموكسيسيلين il n'y a pas de ok donc جاتنا هي on va supposer اللي جاتنا avec l'image هذه ديكول اما جاتنا 38,5 de température elle n'est pas polypnéique elle sature à 98% ديكول elle n'est pas tachycarde ديكول est-ce que نعطيكم un autre cas de figure est-ce que تسيبوها وقتها ولا تبعثوها الاستعجالية راح تحاشي Échantillon 2, échantillon une ordonnance. Au début, on va pouvoir la